Sir James Ramirez, the smart one. Sir Christian. Good evening mga kaballers. Arito di Subong sa Barangay Villamonte, Covered Court. And you are watching the 2025 Clash of the Campus. So for this game, we have with Sir Lori Tola, manufacturer. University of St. Lasal wearing the green jersey. Sir Lori Tola, mga Philippines, against University of Negros Occidental Recoletos wearing the white and blue jersey. And our top Solana. And thank you to our head referee, Sir Benny Lachika, the Independent Referees Association of Apollo City. Our referee, Emma Lacson, Chefney Palara, Janelo Children's and Patra. And we are live. Max Bros Sports in the Facebook page. Yes, Coach. Shout out kay Coach Bochoy Salina, kag kay Pastor Salon. Buwas pala, mayara kita Shout out gali kay Gab Maravilla. Raffle. Lima ka nagwan ka usan. Shout out kay Rocco Arreglado. Arain sa o. Aray. Oh, shout out kay Mami Katrina Masconiana. Grabe, supported sila sa Lasalo. Shout out kay Rocco. Kapitan Cap Diaz sa barangay Litin, sabi mo nabutan, iyakan niya sa Townsend. Shout out kay Rocco Arreglado. Sino na upo naman? Hello. Ay! Kailang. Iyakan niya sa Townsend. Ang 1,000, di ba ka 1,000 na? May pa-afford na bosa, 5,000 ang makasyon. Wow! Upod ko ah. Dapat ni Mama Chukon niya. Dapat sila ni Mama ka ni Pasadlon. Apoy, afford. Oo, ni Mama niya. Dapat ni Mama Chukon niya. Afford. No. 725 ito, namin naman nilang namin sa mga university mo. Saan ito kita sa Urasaw? 1 hour before the Amo ka pinata mapuli, wala pa to sakyan mo bitbit. Ginagalit sa inyo ang coach sa sakyan. Kung paano ito, coach, Eskay Katayaw. Tangang kriman sa sakyan. Kung paano naman, si Coach Raymond Concha. Grabe mga kontra naman sa Mumaba. Grabe nila na si Kadayaw sa Mungaya. Hindi masagap sa talo. Si Coach Ryan naman niya. Grabe ng kwartya. Katakot ng kwartya. Ang Coach Lasal mo kanina represent man sa Taiki, 300. Hindi ko magsala sa muna. Pilipinas, kaya Philippines na yan. Grabe mga players. Shout out kay Manang Medi. Ako yan sa Saudoya Ramosin. Shout kay Nanay. Nanay yan, thank you so much sa banana cake. Sa liwan mo, madamang masarap
salamat sa inyo mga utod naman ng mga audience na, mga kapintod. Dahil sa kwa, salamat din. Ang hari sa sunod, mayroong gabi ng sinunod na sa mga pastors na mga grupo, sa mga layo-layo pamalay, na nagkatogin rin na madamang salamat sa inyo mayroong gabi. Paliwalang ng liga, hindi tungkol sa inyo kung wala audience, wala ang kami detalye. Was, Matlaw, Ranaut. Hindi, joke na na. Ranaut, 6 to 6 ko nung Ranaut. Pero, ang atong schedule 5:30 na switching sa pagsigas ang suga. So, good na tayo na. Bali, 2 games na was. First game, UNOR versus MCC. Second game, ang nagpagsanong siya sa finals, San Agustin versus University of St. Lazar. Ako ng game labas. Tapos, sa Lunes, ay nagpaapa sa West Negros, ang STI, siyempre hindi naman na sila pwede lang kaya ano lang, may crowd naman basta mag-intrap, may crowd. Ang hindi mag-intrap, hindi naman. Wala din pinigay sa akin yung motibo. Ang shooter sa sa Irurico, sa stadion, sa Irurico na shooter, si Boss Amir Teruel. Tapos si Jim Sante na ngayong gabi na si Boss, pagkakabisi sila ngayong gabi. Kasi siya na ito, hindi nag-lighting si Irurico, yan ang matapat ninyo. Kaya sabi na ito, tutok-tutok na yan. Kaya lagi ko tawag na sa kapitan kay galing kay 2016 pa na. Ay, speaking ng kapitan, pinapasalamatan ng mono ang nagpausar sa overcourt, Kapitan Cap Romel Flores. Kapit na nakap, wala ka naman yapon. Baka na lang. Mga kagawad ha, lumabatyan ka mo. Pasig ang kasunod. Oo, ano nyo? Executive Assistant of Greg. Sino si Greg man? Alam mo naman sa taya. Si Greg na sa taya? Grabe. Executive Assistant? Grabe, hindi na sasakan mo ba? Pwede ka ng GO? Executive Assistant of Greg. Mayor Greg na sa taya. Office. Jonathan Diaz, ang kapitan sa Barangay Ikin. Basta Jonathan Diaz, ako ni siya kilala dahil nga fan kita sa basketball. Barangay Ikin, magpapakot ko. Pero dahil sa Barangay Ikin, kung kaya na nagtawag ko sila. Grabe, kontra na yung pagkabibas. Kasi pag hindi magagabi mo, ano ni Kap? Kita lagi pamunta na yaw. Dati may mimo. Kita pasalamatan ini namun dito mga kapamap tanlog tadi mo. Kaya hindi ko yung mama pinasali. Kala atong sabi si PJK. Ikaw tapos ko na drive kinasi mo. Ang goal na, hindi ko na makabiba na. Kayo na napagkabukas sa mag-iwin. Pero di ba na? Mag-upay na ito na. Kaya, alam na naman nila mag-tiyan. Kapunta? Masukul na ta. Ito excited ako. First time ko naman yung magtanaw basketball mo. Wala na ko magtanaw basketball. Hindi ko na kayo mga kilala mga players mo. Sadya ni. So, kung excited, magpariyaman na komisyon niya.
Nangamuyo ka dato. Dali, top siya yung basketball. Ito, warm up daw. Damo pa ta pulungkuan sa unahan. Pwede ka ba kasunod? May pulungkuan pa to? Libre. This Clash of the Campus League is presented to you by Coach Butchoy Solina. Pinapagabay na mo ng tanang players. Sir, Junwar, pwede ka line up niyo. Dili ka mo, anay. Dasikan. One line up. All players, Junwar. And University of Lasal. Saan kami dito sa Berita mga Lasal. One line up. Okay. Ngayon, ibigay sa inyo tanan, no? Ako yung partner sa basket, pero hindi ko gusto na makita ko ang player na magkinako. No? Na-announce ko, ang pinalawag ko pirmi, let's play with the spirit of sportsmanship. Pag maigo ang isa ka player, ngayon lang sorry. No? Bawal rin na ikaw tanan ang away. Kung maigo mo, may physical at basket mo, sakto. Pag maigo, ngayon lang sorry. No? Ang ginapagabay natin, mag-enjoy na sa magampang live sa atong mga audience man. O gabay pa na ipamaayon na sa Ginoo at namin ang chain, namin ang suga, at namin ang panahon. No? I pray na maayo lang ang paghampang sa atin. Okay? Mga muyota, we will pray. Let's pray. Let's bow our head. Our Heavenly Father, we would like to thank you, Lord, for tonight. That once again we recognize your presence, and without you, apart from you, we are nothing. Thank you, Lord, sa mayong panahon. Gaginhatag ko rin ang mayong panahon para makahampang kami subong magabi. Lasal versus Junwar, that I pray, Father God, that you cover your holy precious blood in this players, Lord, and ikaw mo sila hindi na accident, that they will enjoy the game, that they will have the spirit of sportsmanship while playing the game, Lord. Amen. Bless, Lord. Salamat man sa kabuhin ni Coach Solina na diin inhimo ni nga liga, Lord. Ibig, Lord, ang matigayon ini. Salamat sa wisdom, guidance, and blessing upon his life, upon his family. Thank you, Lord, for everything tonight. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, let's play. Ginayon ako, pag-arak ako sa court, takin kita. No? If you have any gadgets for your values, 16 karitos, kakasalan paliw, salamat yun. So, hindi ba kuyog? Gauyog ang live. Gauyog ang live. Gauyog ang video. Hindi pa kuyog. Gagin ang legs mo. Thank you. And one thing, we did also to respect the call of the referee. If you have any question, just come to the table for any clarification. Salamat din. Thank you also for the coach in Junwar, Ernesto Tagayaw. O, good luck po, teams, ha? Sinabi kayo nag-start ang game sa prayer. Get the store. Bill Salon, ang bunting nawaga.
Kung gusto mo magpagwapo, Nagpagwapa. atubang sa Gel Salon, atubang Hair Salon, atubangan sa Kaisado rin sa downtown. Namin ito, namin aircon, ilit sa video. Kung gusto mo mag-spa, massage, argit, manaming kaservisyo ng inyong kabakulan. Look at my hair. Kilala sa 90 pesos. Mano? Massage, 300 pesos. Hair Salon Studio. Ayo. Hingga Saturday at tubangan video tupad. Oh, starting 5 na. Dito mga sponsors lang. Gusto rin na naman pasalamatan, no? Mga itandong sa pinuuna, ilang lugar yung una-una. Una-una Gable Fisher Hotel, Red Tigers Construction, Dance Bike Shop, Smart Loop, Dodge Jillian, Maldos Bistro, Lantex. Bye. Sir Lorne Pula. We are live sa ato nga pinalangga, Maglo Sports. Siya na pinakasikat mo na vlogger. Mo-vlogger. Si Biggie ay nagawa na lang nakaway isang pero kung haring isang gabi, Siya number one. Siya na vlogger. Facebook absent sa ano to isa. Okay. Oh, that, oh. Tatawa na lang Oh. yun. Libangan ni Coach Putsoyo. Okay, balik na ta. Number 7. Seven. Good shot to see number 7. Basket si MJ. Uy! Basket si Mars. 2 points. 30. Abi niya perte, gali. 7. Ay! Makabani. Foul coming from number 17. Makasa, his first personal foul. Shout out kay Manang Charlene Ordas. Shout out kay Mami Joy Solina. Idol Pastor Salon. First person number 15. Galing ito ni Lalo. Good morning Manang siya. Ay, good evening gali. Ortilana. Good evening Mami Joyce. Shout out kay Mami Dog Pamela Dambosa. 2 points. Laborte. Wala, 5 na ilang score. Wow! For 3. Points! Hala ka, grabe. Batas-batas man, no? Hala ko dami sa mga This is the first time MJ Manong MJ. Shout out kay Victoria Iliman. Ay na, may gabi. Bisita niya ito ito Orteliano. Ay, nagawan si Orteliano. Foul pa sa. Foul number 15. Hindi ganyan. Orteliano. His first personal foul. Makasa at Villa He's Fuerte. located sa bilog na Bacolod. Villa Fuerte. Makasa. Oh, nagalangan. Makasa. Villa Fuerte again. Ay, kinagawan. Ay, nabawi. Luba. Ay! Ay! Ay, mga. Ari naman ta sa ay ta. Caballero. Ay, wala. Rebound ni... Ay, ala. Yating go. Ang Tayverta ha. Ang saklata naman. Ala, na-excite ako para sa Nubseya. Ah. Ipon shot. Ay, kabus pa. Ano, diba? Ay, wala. MJ. Ay, MJ. Diyos ko.
Ay, wala yan pa na shoot. Wala yapon. Bakit? Yating ko. Jersey number 7. Aba, Villa Fuerte. Villa Puente. Fuerte. Makasa. Balyay, sa lalapasan niya. Jacinto, tumira. Sa. Pa! 2 points. Settle. Nakasi. Kasa. No. That's single. Oh. Substitution. Shout out kay Mami. Mami Doc Pamela Gangoswag, kay Manang Lara. Mayong gabi. Shout out mas sa Villa Esther family. Kay Nang Grace, kay Manang Gra. Kag kay 30, mayong gabi. Ay, ala. O si ano man ako? Si Pures? Ay, sino naman? Ala doon si Pures, siya tsura ako. 6 Pures, kaya eh. Ay, ala. 6 shot clock. 6 seconds to shoot. Reguletos na kayo si Pures. Laro. Sa. Luba. Ay, wala pa na. Ay, Pures! It's outside. Basta na bindoy ang number 61 doy. Masabi aliko doy. Pures mangidoy. MJ. Ay, nadadlog po si MJ. I think there's a foul. There's number 22 in the varsity. First personal foul. Shout out kay Mami Marcel Sanz. Uy, nag-yunoan na si Boris. Jacinto! Uy, wala. Oo, nakuha ni Boris. Boris sa Villa Fuerte. Alo, sa jug. Ay, kabos. Laborte. Ay, nasa intercept. Ay, Orteliano. De la Cruz. Pasa De la Cruz. Ay, what? Ah, basket. 2 points. De la Cruz. kanina ba? Gamit niya ka na. Hindi mo makita ang bola, ya. De la Cruz. Villa Fuerte, Luba. Ay, naku, alipato, alipato, alipato. Foul. De la Villa Cruz. Fuerte. Ay, nabuyaan niya pa. Naagaw ni Ortelano. 5 minutes and 50 Manong seconds. MJ. Ortelano. Uy, may foul. There's a foul. I'll just see the 5 minutes 61. madali, guys. Kakalipan ko mag-asya. Magpatay sa... Substitution. Hello. Timing na lang. Good evening, Mami Marcel. One press screen. Sibiano. Ay, te, tsaktugid ko ya eh. Nagibot ko doon nagalang-halang, pero kilala ko yan sa Bores. That's a two-better substitution. 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 Para na si Manong Ford kag si Barry. Randall Terrell is on the Lasal ball. na gali sinubuan. Aras Manong Barry ngo. Lasal sa gani. Yes. Ano? Nag-try out sa A. Villa Fuerte. Boris. Ay, alipato. Ay! Stepping on the line. 11 shot clock. Nakalipat ko sang time mga kabolo. William Percy. Ayan. It's started with elimination. What a good call by Rex Ready. Shout out kay Archelin Diwatin. Terrell. Hindi ka ni maguyog. Dito ka tupad kay Lexi. Terrell. Kaya kung maguyog ka sa tiyan mo dito ka tupad kay Lexi. Allen. Ay, wala pa. Ay, yala baring for the rebound. Terrell. Ay, Teruel. Lusot. Ay, kapos pa.
Uy, nakuha ni Alipato. Alipato, taboy. Ni Villaperte. Good call for Rex Ready. Remaining time, 4 minutes and 53 seconds. 35. Uy, Baring! Ay, wala pa na shot. Ay, man. Ang syagit ko yan. Inado ko naman. Aragay. Pabilo ko. Delacroce. Oh, My foul. it's a foul. Foul, jersey number 22. Shout out kay Coach First Winnie, personal kay foul. Coach Ernesto Cagayaw. Shout out man kay Coach Concha. Ay, wala pa na shoot. Villafuerte sa free throw. Buzzer. Ay, wala. Yun. Outside. Go, Boris! 14 shot. Always. Boris, Baring, Villafuerte, Barahinog. Op! Ay, may foul. There is a foul. May foul si Ramos. Jersey number 23. Ramos. First personal foul. Ay, grabe. Ay lang. Pwerte guys. Ay, na-excite ako para mag-upsay. Hinog, tumira. Wala. Doy, isa na lang Ay, natapi ni Parohinog. Warningin na lang tayo para hindi na sila magmamalat. Warningin na nila. 24/17. Nipisa lang para hindi sa mga katama ng piskalanay. Oh, paloy. Jersey number 24. Yun sa Lo, Manila, si Manong Fort. Fort na kinupon. Hindi gani, ang tikil. Gonzalez. Correct. That's what he looks certain. 30 na ni Guru guys, wala ka mga Oh, ready. Outside. It's the ball of Uruguay. Parajero. Ay, Aragoy. I think there is a foul. Kalma. Okay, have self-control. Mo, Diyos ko. You're still Gabar! Ragay. Parajero. Delacroce. Go, Baring! Ausos. Parajero. Let's cheer. First shot clock. Villafuerte! Basket! Pero well, for Aragoy Fort. To the right. Maldonado. Maldonado, to Baring. Ay, ginoo ko bata. Head pa. Lawless 2 points. Doy! Foul jersey number 24. Parajero. Second personal foul.
15-7 in favor of Lasalle. Substitution. Sobrado Ay, wala ko na pa tayong time. Kaya lang, 3 minutes pa to guys. 3 minutes and 14 seconds remaining time. First quarter. Sana Uruo. Like to thank our sponsor and Professor Tony Mario and Monsi Zeller, Red Tigers Construction Development Corporation, Sir Zeller Banan, Dan Spacha, Jamie Ramirez, Smartlo, Christian Crisostamo, Don GDM, Don Parius, Lam Six, Lorne Serpana. We are live, Max Wills. Sports. Shout out sa mga amigo at mga pastors. Pastor Samuel, Awaken, Coffee Shop, Brew, Arana, Saguan, ng aircon. Kung gusto nyo magkape, kanto lang muna. Mananang ng kape. Apitak sana nang imo, dyan dito po mo ito pa nilip siya. Wow. Yung live ginauyog mo ang tripod. Dito ka pala. Amo man ang yapon, gawin ka na uyog mo, uyog mo na Ang uyog ka na, uyog mo na isa lang din sila mo. Isa lang din sila, oh. Wala ka tupad kay Lexio. Substitution. During obedience players or takit. Bangers substitution. Luma, tatlong takit palihog. Shoutout kay Miriam Largosa. Penalty. Artists. One pressing. One. Shout out kay Coach Christopher Rasmo. Oh, it's a good shot for 2 points. Goes to the nines, run. Kulang ako kay Miss ko. Artist. Then shot clock. It's a foul. Foul, jersey number 15. First reserve foul. Good shot, passing around one pretzel. Soberano. 1 minute and 55 seconds remaining in first quarter. Ay, turang. 19-11 in favor of Katalan. Lasalle. Oh, muntik pa maagaw. Altura for 3. So, Ay, kabor. three. Rebound pa ni. Ay, eskultura. Good shot for 2 Basket. points in the 20.
Alipato. Alipata. Caballero. Basket. 3 points. Lola. Si Luba to? Miss Caballero. Ay, Luba. Galit. Alipata 7. Ay, ala, trabeling. It's strategy violation. Substitution. 1 minute and 2 seconds. Substitution. Shout out kay Archeline Diwatin. Thank you for watching. Pa-share sang live. De la Cruz. Paslan. Ay, kabos. Ay, ala. Ay, aragoy. Bidding. May bidding na this doon na sa Ipo. Ako na, anuhan si Banyas. Din ka ma'am. Ma'am. Naulog ang bag, naulog ang bag. Mag-consolin ka na, compared to now. Nagpapagkagal ka rin. Gulpin mo na magpag. Kasi, ano ba to? Pag ipakaon mo, pinakaon mo na 5 gram. Imo mag-isa na pinakaon, ipanumbak, hindi ka naman umak. Shout out kay Frank Balana. Go Escultura. Uy, ala. Ay, nachika! Ginoon ko, Lord! Foul na kay Frank de la Cruz. Shout out kay Coach Norset Cagayaw and UNOR team from Seoul, UNOR. Aling kay Sir Alexis Ligayo. Thank you for watching. Pa-share sang live. Nacheka sa control. Basket. Basket. 43 seconds remaining time. University First quart. Pero parang na yung first quart. Kaya lang. So, guys, sila nagkuha. Wala na. Ano to sila man? Ay, wala pa na shoot. Oy, outside. Ano to natabo? Isa pa. Go, Ivan! Ay, Dorias Goods Kunchaya. Si Escultura. Jersey number 28, unsportsmanlike foul.
Shout out kay Mama Lina Viola, mayong gabi. Idlamat si mo mamba. Go, you know, amal ni Mama Lin. Substitution. Substitution. Send it on the side. Kung ipis-ipisan ang bola, Op. Ay, ala. Ay, walang yapo. Rebound ni Makabali. Ay, nako, MJ. Oh, sus. Mga komentar. Pasensya. Ay, MJ. 20 seconds. Op. 15 seconds. MJ to Katalan. Ay, wala pa na shoot. Natapi pa ni Banyas. Basket, Banya. Ay, Katalan. There's a foul. 6 seconds remaining. Substitution. Katalan for 2 points. May free throw si ano, Sigurado 2 sa points. Verano. Lakas sa Diyos ang hampang. First quarter pa lang ni mga bowlers ha. Pero kainit na sa ilampang. Shout out kay Zayjan Cabanag. Shout out kay Coach Pipoy Junto. Remaining time 6 seconds. Kapas si Manang. Asa dyan sa ilampang. Ay! Asa dyan sa hampang Manang. Our score 20 Ay, na-excite ako para sa Napseya. in favor of Central Sound. Wala man lang, amo lang ni one game na tasubong. Buwas ya, 2 games na buwas. Ang first game, LCC versus UNOR. Second game, Sanag versus Lasal. Our schedule for tomorrow, Sunday, 5:30, UNOR versus LCC. Second game, 7 p.m. University of the Sun versus San Agustin. Tomorrow, Sunday. Makantigiti man ang siya, sa tupad ko man ang siya. Shout out kay Jomar Gregorio. Ang pirmi lang nag-post hugot. Shout out kay Manong Joe Puerto Rico. Mayong gabi, Manong. Dapat tari ka digan cheer sa imo mga ano ho. Kaani mo. Ano mo Lasal. Second quarter na ta mga ka-baller, second quarter. Diyos ko, second pa lang ni Galio ho. Ay! Naboy, anya pa. Dalakos! Ay! Ay! Naku, nalala sa DJ. Ay! Naku, Diyos ko, Lord. Tabog man si Villa Puerte kay makabahani ba? Panagong tating Villa Mercy sa iyong uniform. Thank you. Ipon shot, Luba, wala. Wala Jay. Ay, ala. Warren for 7 o'clock touch. Bench. Aposo. Scoring 7-7.
member of San University. Brother Cousin. Shout out kay Christian Mar Gonzalez. Shout out kay Bayon. Makalaki Assembly. Uy, gabi. Lusot si Luba. Asinto. Asinto lumusot. Ay, ala, ano to? May foul. Kay Caballero. Jersey number 22. Caballero. Palihog ng sa Jersey Caballero. Please tuck in below. Jersey number 19. Ituck in palihog-lihog. Thank you. Tapos, nasa goal. Set. Yarengo. 2 points. Villaferte. Ay! Tumira ng 3. Ay! Umawas pa. Ay! Wala gid. Wala pa bulas ang Yuno. Back to Villaferte. Luba. Ay! Binalik ka Villaferte. 5 shot. Jump shot. Ay! Lapaw. Uy! Nice. Uy! May follow up sana kay Sabera. Kay Caballero. Jersey Wala na number shot pero may 17. foul. First personal foul. Manungkit. Wala kang box out. Mali coach Kodja. Stop. Ay! Ala no to. 19. In favor of University San Luzon. 7 minutes and 51 seconds remaining. Second ball. Basket. Submission. Substitution. Sunod sa Ripatro. Ay, naku, Ortilano. Tumira. Ay, wala pa na shot. Nakuha ni Villaferte. Villaferte. Dives in. Uy, grabe. Ay, wala na shot. Iyagyapon rebound. Uy, natumba pa si Ortilano. Ay, nice pass. Ay, wala yung ma-shot. Basket ang pangaluha. May foul pa. Jersey number 19. Sino ni ganyan? Navarro. Number 15, Ordelano, a second personal foul. Ala, duwanis manungkit. Ay, mawas pa. Ay, ala. Substitution sa Jacinto. Uy, lusutan niya si Caballero. Ay, floater, wala pa na shot. Escultura, basket. Escultura, 2 points. Villaferte, to Caballero. Ay, oo. Caballero. Ay, natapin ni MJ. Shot clock, 14 to shoot. 6:58 ang shot. MJ out, Ortiz in. Yunuara, 22. Uy, wala sila kabantay. Navarro, 2 points. Navarro, basket. Time out na side. Wala sila kabantay. Sa luwag no, pinapasalamatan kita na ato pinagawin ng kapitan sa ato pagpapausan sa ato ng overcourt. Top, Roberto Torres, top, salamat kayo. Pinapasalamatan na nato na napatukartukan sa ato sounding na sa daming sa sound. DJ Key.
28 ulit. Pasin, sa mga katilindog na, pasensya kita, kabay pa mga producer na kulukuhan na. Sila hindi gusto nila magindog namin yun. Ay, nako. Ortiz. Escultura. Hey, basket. Villaferte. Oop, Alipato. Oy! Basket. Laborte. Foul si Laborte. Foul counted kay Alipato. Bonus tuloy din na paro. Alipato. Substitution. Go Baring! Bakod pisto na ba? Ano ka namin na yung Alexa? Oh? Bakod pisto yung kutso. Volleyball. Baring! Ay, naku, natapin ni Navarro. Substitution, shot clock, time to shoot. 10 to shoot. Teruel, Teruel sumalot, tumira. Ay, kabus. Nakuha pa ni Escultura. Escultura, tumira. Basket! Caballero. Ay, naku, naipit si Caballero. Nagawan, gid sa bula. Ay, gabi si Fort! Perte si Fort Teruel. Hudan, lupot na ng surko sa. Lumalo. Baring, bantaya kay Soberano. Ano si number 21 ba? Soberano, tumila perte, tumira na 3. Ay, wala na shoot. Tumba pa si Teruel. Bangon lang ka, bangon, kalma. Fort, puso, Manong Caballero, puso. Substitution. Ay, alam na to. Holding foul, number 22. Foul si Villaferte. Villaferte, second personal foul. Ay, naku, buwan wala na nabunggo. Nabunggo sa legs. Substitution. Wala madakop ni Escultura. Remaining time, 4 minutes 47 seconds. Para sa atin na second quarter. Katalanin, Laborte out. Uy, wala pa na shoot ni Makasa. Agaw ni Catalan. Teruel. Ay, naku, Teruel. Ay, wala pa na shoot. Uy, nakuha ni Makasa. Uy, nabawi ni Baring. Baring! Naku, wala na dakop ni Escultura. Villaferte. Tumira. Ay, wala. Gigyao. Ay, ano ginawa ko ba na yan? Catalan. Basket. 2 points. Time out. Rounds. Score. University of St. Lasal 39.
26. Time remaining 3 minutes and 55 seconds remaining that second quarter. Inaknowledge din ako ng mga MPC, mga pastors naman ng mga prayer warrior, ng WC mo. Pastor Inbon. Iya mo, ating nga mga manong, oh. Sino mga Sa Lunes, kamuya shout out kay Manong KG ba? Yun, wala kong practice, ha? pastor na? Pastor Shout out kay Christian Mar Gonzalez. Ano bisa? Ara. Kita-kits Manong sa Monday. May ampang mo din. Coach, ano ka rin kontrasa ng STI sa Monday? Monday, tanaw ta. Wala pa. Pilitaan ta kung drama ng STI. I-set ko ba karon? Oo. Ano, weeks, no office 30. Okay. Ano ang tawag ni Kinta sa tapos? Kay para Ay, nagaw! Ay, aragoy! Foul coming from Makasa. Go, Bareng! Makasa. Second Jesus, personal Bareng niya. Wow. Lumalaban si Bareng. Ginagnalit sa Maglino, matol na komisyoner. Komisyoner, Ano? pastor. Shout kay Manong Severano, ah. Grabe yung komisyoner. Pero na, shaker pa. Ay, grabe nga lupad! Wow, grabe! Pero tinupad ni Teruel ba? Manong 40? Grabe, tas taas lupad ni Fort! Ay, ang score wala yung ulag. Sorry lang. Na-amazing ko kay Fort. Uy, grabe. Ano yung dito? Bareng Boris, basket! Aragoy! Foul coming from number 3. Si Manong Banyas. Banas. Nice Second one, man. personal foul. Ara na si Boris. Boris to Soberano. Alipato. Uy, wala pa ng pasaw. Substitution. Fort to the well. Dribbles the ball. Ay! Diyos ko, Lord, manong to Fort. Diyos ko, ginakulbaan ako ng yelupad. Pero tinga lupad ni Fort yun daw. Ay, pak ni Gurtel ni Fort mo. Catalan, sumunod! Wow, grabe. Lusot yun dyan si Catalan. Parohinog. Ay, Luba. Oy! Ay, Aragoy. Alipato. Basket. Aragoy, nadunot sila kaduwa. Tumba si Boris kag si Altura. De la Cruz, agoy ang kitabog mo. Catalan! Ay! Naku, wala yung panashoot na agaw. Niluba ang mula. To Caballero, lusot! Ay, may foul! Altura, guray. Number 7. Ay, si Manong MJ naka-foul. De La Cruz. Second personal foul. Go, John Terrence Baring. Ambal ni Meljory Villahermosa Rojo. Boss, 2 games to boss ha. First game, 5:30.
Arms versus LCC Bacolod. Then, sundan sila sa University of St. Lazar versus Colegio de San Agustin Bacolod. Ay, wala. Sa Monday, double digger mata. Ang W yung Musmam sa Remedies TI. Kompleto na ng eskwelahan na itala sa Villamonte. Bang! Ay, wala pa na shot. Ay! Basket! Assist, assist, coach. Ay, naku, wala pa. Ay, naku, tumba pa sa la chika. Bangon na. Dela Cruz. Ay, sala, tapi ang bola naga kay Laborte. 58 seconds remaining time. WA, sila sa banda, si number Boris, ay hindi, sila chika. La Chica. Benny La Chica. Ang area sa Nicol na to. Dad. Coach, tawagan ni Lexi. Also, hindi. Busy pa Lexi. Ay, natumbas. Ay, ala. Kalma, mga puso. Why na siya kung na remaining time? 52 seconds remaining time. Talagang kung na remaining time. Boris to Parohinog. Oy, nagawan si Parohinog. Ay, nabawi ni Boris. Aragoy, bangon ka mga duwa. Ginoo ko. Nagawgid, igabi ang pisikalan. Ay, nila. 30 seconds remaining time. Ay, man. Naagaw ni Boris ang bola. Oy, nabawi ni Altura. Grabe ang may luwanag sa bola. Oy, ala. Ang duwa tayaw. 5, Ay, wala ya pa na shoot. 1.6 remaining time. Lexi. Wala lang na tao. Ay, lalpas to. Commissioner. Ala, ay. Ang buta lang. Basket si Asis. End of the first half. Once at last game na to na, may parapol na. Go Lasal, Balikev, Duran, Donguines. Go Mark June de la Cruz, Amalico, Galvan, Nicolay. Salamat din. We'd like to thank all our sponsors, Alec Pilsers, Red Tigers Construction, and Development and Operation, Dance Faction, it's Smartlo, Lamtex, Sir Lloyd, Cora, best player of the game. We are live on Oxford Sports page in the Facebook. I would like to recognize my friend Pastor Nelver Arellano. Good evening kay Sir June De Roy Sena. Ramos in the Philippines. Shout out sa Noble family. Go Lasal, naman ni Mami Camel. To Pastor Shout Nico. out kay Sir JR.
Audrey Calano, shout out kay Keith Ortiliano. Bawi sa nato sa second half. Manong Keith, bawi second half. Ang oras mo, 8:30 yan. Panyak mo na mo? O, 8:30 na. Igo ni tagal. May gabi. 1 hour, hindi ako na tagal. O, fourth quarter na. Third pa lang. Kung gadaling mo, mas gadaling mo yan. Sabi nyo lang ang kadi. Joke lang na. Enjoy ko. First time ko nakakita naman naman nila ang panay. Doon gadaling ko sa college ko. Doon ma-wage course. Muna nang tingnan pamanas mo. Namatong mo, naging isa ano. Sa chip mo na, mag-speed na mo sa mga ito, mati-matik. Why do you miss mo na wage ko? Jacinto, Ortiz, Makabani, Orteliano, tumira ng 3, Kibag yung liya 3. Ay, nabawi na Lipato. Ay, hindi ganun siya Lipato. Ay lang. Navarro, Luba. Ay, wala na dakop. Saan yung pasahan? Sinunong number 1. Ginagawa sa maglino, siya nga mga brother, Mr. Bishop, ano na lang mga brother. Ang mga palasa, ang mga baboy, ari na natin sa likod na mo. Parato lang, tail yung baboy. Il sa baboy. Bishop. Ay, agaw. Ay, wala. Jacinto. Jamshad. Ay, wala. Ay, ano natabo. Pushing foul, number 17, Lamonte. Napaal si Laborte. Personal foul. Binapagpili yung utak ini mga inolers niya. Kaya, gusto mo nga. Next time, Uy, alam mo, hindi ko maagaw. Luba for 3. Ay, tumba sa duwaw. Basket. Villaferte. Villafuerte. Grabe ka, pisikal ng ampang. Ay, wala ka namin namin, tani. Wala pa na wala na shoot ni Makabani. Ano, gon? Orteliano. Ay, wala. Holding foul, number 3. Boris Luba. First personal foul. Sa liwat mo, madaming king salamat sa inyong tanan, sa pagkatlo din sa mga pampa. Boss, tubo-leader kita. Duwa ka kayo mga ito na mapapang boss. LCC, ang nagtaong magapon versus Uy lang. Nakatapos sa second game. Pari Navarro, Villaferte. Ang finals sa Nopsia, University of St. Lasal versus Colegio sa Nopsia Bacolod. Villaferte for 3. Ay, kibag. Shout out kay Pastor Richard Militante. Good evening. Coach Butchoy, shout out mo kono si Pastor kono Richard Militante. Go mga idol, Mark Roy. Ambal ni Rafi Dejero Demi. Teruel, yan ang paulan.
Second personal foul. Dua-dua, Ruel. Yung pinakaon mo. Nice left. Malungan naman niya walang may budget. Tama na nakakita ka na mga repere basa na O, si Parino, galaros na po. Papa. Walang time ko nagahulak lang dali. Sorry guys. 7 ano pa. Uy, wala. Baka bani. Uy, may foul. Hindi pwede man. Oo, Santero. Santero, first personal foul. Pero well. So, Asinto. Uy, lusot. Uy, wala sa napasahan. Sa liwan, ginapasalamatan namon ang nakausap sa aton nga covered nagpasanag kang Romel Flores kap madaming salamat kap sa pagpausap sa covered court. Ang sasaw naton si Mr. Kid, Jesus Kid. Uy, ay, natapa nila Borte. Pero well, ay, nadadlog si Tron. Ay, naku, nagaw. Pero hinog. Ayun o, tumira. Ay, wala pa. Tuwa ka mo. Antero, Tumarahino, Tukuba. Basket! Kuma 3 points. May mga taga-Montreal ang pagpapong. Kanandong, mababakol sa bukid niya, rapidapon. Uy, wala pa oh. Papausap ni Boris, grabe lang ni basketball Boris, sa ha? may live ka, wala mo internet out. Macros Sports ang aton live. Boris. Navarro. Cuba. Ay, naku! Foul coming from Senior Secretary 27. Aldonado. Timeout Asal. This timeout brought to you by Lamtex. Grabe mga pipes sa Lamtex. Pwede ka bakod. Kakamadon ng mandos. Manamit ka. Pwede ka good sa bill. Okay na lang na. Ang agihan sa Hexalon Studio, ang smoke, Hexalon Studio, Gilbert Arellano. Grabe na ang sponsor sa uniforme ko. Kita na po naman, 40 na bilog na gabi ng munti. Di ba yung gabi ng munti kita si mo? Oh, shout out sa commentator, Coach Butchoy, habang ni Sir Makutan. Ay, damo na kami. Damo na mo. Sa Joyo damo na yan, sa iba naman mo kami. Go Baring, Mama is watching, habang ni Mama Mel, Jory, Hermoso, Pagkang sa game, malapit mo sa mo, itagaan mo na mo tulas, matag 5 kilo. Kutong sa senior citizen. Go MJ! Gagawin mo na mo. Shout out sa kapad mo, Mac Bro. Shout out kay Sir Elvin De La Torre. Ang sportsman naman, church sportsman, wala kami ang gamay. Dahil mo patay, tingkong ko si Ivan. Hindi nakaluwag lang. Oh, shout out ko naman ni Sir Makutan. Sir Makutan. Traveling violation. Ang score natin, 49 University of Singapore, 34 New Orleans. Napasalamatan naman ng mga coaches pa no. Ang Grace Diaz,
Ernesto Islay Cadayaw. Dadagri sa University of St. Lasal. Si Ay, Coach tsuwa, Ryan galing niya. Mapapagod. Mama niya ako. Man, tsuwa. Ito galing. Mga Tsuwa, coaches ito natin na Boris. sa mga schools natin. Si Caballero. Ernesto Islay Cadayaw. Caballero. Cabilio. Oh my God, si Cabilio. Ari sa UNOR. Duwa sila ni Boris. Oh, 3 points, Boris. Boris. Shout out na kay SB Boris, ang Favor Kanduli. natin sa University of St. Lasal. Uy, basket MJ de la Cruz. Luciman. Uy, Cabilio na big. Matumba si Biatingo. Ay, wala pa na siya tantre si Boris. Ala, nasadyahan ko. Ay! Remaining time, 4 minutes and 11 seconds for the third quarter. Substitution. Oh, in Ortiz, out. De La Cruz out. Was, double digger na ko sa 4 na sila na maaway. Shout out kay Mami Noveline Boris. Welcome kid Ma'am Shibo, iglaman na sa inyo. Shout out kay Coach Butchoy Salina, Pambalisir June Dicena. Boris, Kaparahino. Natapisa na agaw ni Ortiz. Ay, Diyos ko, wala pa na shot. Una bawi pagyapon ni Ortiz. Ortiz to Bareng, Aragoy! Muntik pa. Number 15. Diyos ko. Ang heart ko, Bareng. Huwag inuumpasa niya ako ni. His third personal foul. Third, tatlo. Oh, free throw si Bareng. Hello? Uy, ala, Bareng. Cabilio. Nakalagandang man sa punto ba? Ay, kibag. Una ko ni Katalan, may foul. Foul naman sa number 15, sakto. Ali pa to. Uy, alipat. Apat ka na. Alipat. Apat ka na. Third quarter pa lang. Napasalamatan, tagin na nato ng komisyoner. Komisyoner Pastor Mervin Salon. Ang pag-iya sa kabilugan ng mga salon. Sa mga magwapa na Hindi na si Manang siya. Manang siya. Hindi ka na. Uy, wala na shoot. Barangay Monte. Oh, Parino. Boris. Abilio, Boris. Parahinog. Navarro, Parahinog. Tumira si Parahinog. Wala na shoot. Ay! Wise move ni Caballero eh. Substitution. Esculturahin. Biatingo out. Shout out kay Blessy Mustre, ang Malihok April Mustre. Cabilio, 1, 2, 3 points. Kulang ng time ko nabilin dahil lang karon lang guys. Adjust na lang karon ng time. 2 minutes and 50 seconds. Ay, naku, eskultura. Ay, naku. 5 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Nabad-bad na sang
You know, arang 20 nga bansi ang inasang Lasal. 11 na lang ang bansi. Ortiz for 3. Wala na shoot. Uy. Ginanon, holding foul, number 26. Foul si Gabilio. Penalty na. 11 na lang. Nabadbad na ilaban. Hindi nga bansi. Time remaining, 2 minutes. Lumalaban and ang 40 UNOR. seconds. Sa liwa, kung sino ang senior citizen, subo magabi, at kung nakamuti, tagaan ka mo, Bugas. bugas, tag 5 ka kilo sa inyo. Arada, may mga bugas kami para sa senior Yes. citizen. Shout out sa mga nagalanta ng mga Pillamonte, especially sa mga senior citizens. May 5 kilos ka mga bugas, magkato ka mo din sa court. Care of Coach Butchoy Solina. Boris. Ay, ala. Offensive foul, number 32. Bar, kaya pa bar. Number 32, second personal foul. 2 minutes and 22 seconds remaining time for the third quarter. Eskultura! Grabe nga, lahat ng eskultura ba? Ay, nako kabalyero! Basket! Sunod to? Foul and one. And Foul one git. coming from number 28. And one git. Number 28, second personal foul. Go, go, go! Lawrence Cabilio, Mali Mami Doc, Pamela Gandoso. Shout out kay Coach Ernie, Brother kay Nito, Coach Winnie, kay Pinilata, Coach Butchoy, Barangay from Mami John Mayugabi. Marie Shalacan. Manyas. Altura. Oh! Sulod yet. Ang tres ni Altura. Boris sumunod. Ay, naku. Agaw. Ortiz. Uy, nice pass to Altura. Basket. Substitute timeout. This timeout brought to you by Executive Assistance of Greg Esataya, Office of the Mayor, Kapitan Jonathan Diaz. Kap, mayong gabi sa imo. Kap, ayong tatap, hindi na bugas ang ingatan mo, kamay patas lang. Sabay na, okay na dito, pwede mo himay. Check Kap, check ingatan. Napamagpot sila kung anong klase, hindi mo nga ngalan sa liga, wala budget league. 1 minute and 22 seconds remaining time. Nakakipot sila yung ng budget ka liga. Caps Diaz, seryoso to ha. Ay, lapawang tres ni Luba. Ikaw naman. 1 minute and 11 seconds remaining time. Artist. Yes, foul. Ortiz, maliit ang 8 Foul si Lawrence. Ortiz. One minute and 1 seconds remaining time. 58-42 on the score in favor of St. Lazare University. Mayroong gabi sa mga pinalangga ng mga audience na nagalampaw at nagasuporta
San Antonio Liga. Class of the campus. Back to 18 points ang lamang. Hoy na! Ganatura mula. Oh, ay! Basket! Atis! Sana siguro, Sir Dengay. 14 seconds. Cuba to Santero. 14 seconds. 12. Ay, nakuha lang alang. 30 seconds. Lang. Ay, na doon. Jump ball, jump ball. $26 seconds remaining time. Bola. 26 seconds remaining time. 62-42. That was University of Rizal. Ay, kabul. Ay, naku, nagaling ko siya. 21 seconds. Back to 20 points ang lamang ng Lasal. 20. 15 seconds. 10. 5 seconds. Tapos! Oy! We would like to thank all our sponsors, LP Sir Hotel, Red Tigers Construction and Development Corporations, Sir Siller, Gana, Dance Spike Shop, It's Marco, Lantex, Sir Lori, Paula, Pastor, and Bon. As a commissioner, nagpasalamat ito sa inyo sa inyong pagsuporta at paglantaw sa atong liga. Doy, ano na subong size ang tiil mo, Doy? Ang 10 nga, ang sapatos mo subong nga below butok na sumo. Ang shoes mo ba lang, di ba, size 10, pero gutok na sumo. Yanes. Oo. Ano to? Hindi ang kay, ano bala, ang kay kuya mo bala, ang blue. Ang put yan. May kikiharaman sa Jaycon. This is the final of the fourth quarter. The Suns versus Union. The score Barin. Harbor. Makasa. Spinhead. President. Orhead. Ben Shata. Ay, kibak! Side of the tree. Sable.
correct mistake of the referee. Makasa. Nago. Para good shot. 2 points to Silver Tutsu. Caballero. Uy, agaw. Moreno. Belocrasi. Nago. A second. Uy, De La Cruz. Ay, nagaw. Ay, nagaw. Ay, nabawi. Ah, Gusti. Catalan. Plan. Jacinto. Jacinto for 3. Kibag. Now 1-2. Substitution. Southside. Dos. Sama. Stabil Maula. Substitution. One good shot. Santiago, 2 points. Caballero. Ay! Basket si Bore. Substitution. Ay, 48 na gani. Long pressure. Substitution. Bari. Uy, nabu. Good steal. Basket. Oh my God. Get it away. 2 points. There's a foul. Time out. University of St. Lazar. 17, third personal foul. Score 62-50 in favor sa University of St. Lazar. 12-point lead. This timeout brought to you by Lantex. Manufacturing lang sa mga tubo. Cat Health Salon Studio. Ang Health Salon Studio, alam mo magiging sa may Gaisano sa may Magatostaw. Kinid Video. Next, ang ikaluwang branch, Arana sa Tubang Ama. Sa may San Agustin. Bro, okay na daw, may paano na daw kataon na sa branch. Health Salon Studio, marama na San Agustin, hindi na ito magkataon sa downtown. Lang na. Okay na daw, may paano na. Mangita naman na kapitan. Uy, balik kayo sa compound na. Uy! 11 na naman siya. Hindi na. Okay, balik ka ta. Karoon naman na yung negosyo. Uy! 7 minutes, 37 seconds remaining time. Agri. Caballero! 52-64. Uy, agaw.
Uy, napasa. Uy, nabawi. Asinto. Ortila. Ay, nagaw pagid. Ay, grabe nga. Gaway pula. Doy pungko, doy. 9 to shoot. Basket. Check the Cruz. Foul coming from number 7, MJ De La Cruz. His third personal foul. Third team foul. We are live sa Macros Sports. Number 1 bucket sa Pilit na Bacolod. Macros. Uy, ganugon. Ay, ala na ko ang MJ ang bola. Ortillano! Ay, wala pa na shoot. Pero may foul. Kung pista sa inyo nga live, sa inyo nga magpabasket mo, si Mac Cruz ang inyong kontakon. Garantisado yun nga wala nga naman Indian, arang yung permit. Napasa na. Mac Cruz, sa mo siya, ay bibigay ko matulino. Mac Cruz, wapo namin. Quality ng quality niya ng siya kami na yung klaro. Uy! Rebound! Uy! Escultura! Foul coming from number 32. Naku, Kabalero, third personal foul. Iliperte, turo ko sa ganito. 32. Ay, wala pa. Ay, tamang kataas. Gawa ni Banyas. Ay, nagtanga sa Katalan. Ortiz. 6 minutes. Remaining Uy, time. grabe. Wala. Caballero for the rebound. Si Parahinog to Villaperte, tumira ng 3. Bang! Ay, wala na shoot. Aragay! Holding foul. Number 61. Number 61. Second personal foul. Boys. Wala, grabe nga. Sanay ba? 5 minutes, 40 seconds. Katalan. Aragay! Agoy go, uyog mo si Caballero ba? Uy, naagaw mo lang. Oh, aragay! Oh, Diyos ko, Lord. Ay, wala sa ball, Torres! Foul coming from number 35. Altura. Altora is first personal foul. Sam? Napasalamatan naman no, atong sa atong officiating. Halin ako sa kamay ko kung ano yung ginakonta ko. Number 5, technical foul. Rep. Tumama ito po. Escultura. Okay. Number 5, technical fouls and sportsmanlike behavior. Uy. Nanalo sa akin. Kano sa rebound? Nagano sa akin. Ayun. Pwede. Ginagawa mo, checks na. Anong pwede mo tama na sa mga seryoso. Pero nagkanto na din sila yung para madula ila stress. Giyo-giyo ka mo ha. Basketball lang na yan. Palikaw na sa inyo. Duwe, nagay gini uyong. 5 minutes, 23 seconds remaining time sa atong na final quarter. 66-53. Take
Uy, nice pass na Navarro. Oh, Paralino for 3. Ay, wala. Counted Paralino. Laporte for the rebound. Pinasa kay Altura. Basket! Altura, 2 points. Perfect, Altura. Score 68, Universidad St. Lasal 53. Yuno Arams. Grabe, way ka layo ay natin na hampang, no? Hindi ka kita everyday in practice. Grabe. First time in history ka nakikita ko live ba? Selfie. Next. Labot ka na. Ay! Pasalamatan na ako na sa kabog na to, man boss. Madamang salamat na sa madaming gabi yun ng manok. Talagang masok na niya. Pastor Samuel. Would like also to thank Pastor Samuel. Gusto yung mga pinas sa Broad Coffee. Ara na ang airport sa buwan. Katulong mo na ang may kapida. Mababugnaw ka man. 5 minutes inside. 68-53. The fourth quarter. Better than South University. Ay, nagawa nila Porte. Altura. Uy, duwa ka bilog na. Orange. Pass. Sante. Ay, Caballero. Caballero. Ay, wala pa na shot. Oh, nabawi ni Boris. Boris. Ay, wala na po. Nung namin si Boris. Uy, natumba si Boris. Sakit tiil yan. Dahil lang. Alang-alang yan tiil. Sakit. Basket. Good shot for 2 points. Boris, okay ka lang? Nakalatumba siya. Sakit tiil yung ulo. Ginabantay ang tiil yung. Banyas, tumira. Uy, wala pa. Rebound ni Santi Caballero. 3 minutes and 55 seconds. Remains on last minute. Navarro. 68-55. Op. Uy, wala lusot. Ay, naku, Santero, Aragoy. San Sebastian. Thank you, sir. God, solid up. Pastor Edmond tomorrow, be me here so that you will be my assistant. Start tomorrow. Good shot, Let's Caballero. go, you know, Malinilag. Down to 11 na naman ang lamang ng Lasal. Salapos. MJ. Lusot si MJ. That's the goal. Ay, nako! Ano man? So, Tona. Idol, Coach Butchoy, abali Sir Makutan. Shout out kay Lloyd Gali Templado. Good shot. That's a good shot. 2 points. It's Scalzon. 1 game lang tayo dito, sir. 1 game lang. Boss, 2 games sa boss. Ay, naku, Santero. Ay, sa Verano, 7 minutes and 40 ano seconds. ako? Risapa. On receiving 35.
Second personal foul. Substitution. Tag-ita pa rin ang paliw. Penalty. Please tuck in your uniform. Thank you. Another to front. Maruhinog. Substitution. 2 minutes and 41 seconds remaining time. Last quarter. 72-58. In favor of Set the Sound. University. Celebras. De La Cruz. Celebras. Uy, nice pass. Sa. Uy, altura. Jacinto. What Uy, pasyente kay Jacinto. Maruhinog, pila swerte. Pase. Villarram. Villarram kung Villamar. Ay, Diyos ko, MJ. Wow! Maruhinog. Bang! Ay, wala pa. Shout out kay Lawrence Caballero. Video. 3 na be. Masunod si Caballero Mati, Ponce Caballero Substitution. Pastor Raymond, can you come to me here, please? Artist. Portis, Jacinto. 9 seconds. Uy, lusot. Ay, wala pa na shoot. Nakuha ni Maruhinog. Sulubat, tumira ng 3. Bang! Lugong. 44 seconds. Rolling sign, 38 seconds. Ay! Yan. Ortiz, okay ka lang? 14 foul. Napay penalty. 32 seconds remaining time. Along mga Last mano. score. Dumagid ang amusing. 8 seconds. 25 seconds. Catalan. Revolution Casalan to points. 19 seconds. 15. Bang! Ay, wala. Uy, wala pa na. 9 seconds left. Shoutout kay Mami Joy Solina. Shoutout kay Roy Jacinto. Good evening, ang pangbuwas, ma'am. First game, LCC versus UNOR. Second game, Lasal versus San Agustin.
Congratulations, Lasa. Winning games tonight. Maayong kami sa tanan, mga senior citizen. Palapit na muli sa table. Is called Our Olympics best player is called Toro. 14 points, Hi, Ma'am! 8 rebounds, 3 assists. Thank you sa mga sponsors. Doy mo sana, Doy. Nakana na. Bawi sila, boss, ah. Sir Hill, gabi ay, kaso mo? Wala. Gabi ay, kaso mo? Wala. Wala? Sa afternoon na po, like ka naman? Damo ka mo? Ay. Ay. Hello! Thank you so much! Thank you, moms! Oh, may chocolate, oh. Kami tuwa. Ah, wala kami. Yay! Thank you all for watching! Boss naman ta!